안녕하십니까. ¿Cómo están, señores? 이번 캠프를 통해서 저희들 얼마나 기쁘고 Mediante el 감사한지 모릅니다. campamento estamos tan agradecidos y felices. 하나님께서 전 세계 참 많은 분들이 캠프에 참석하고 있고 Muchos, muchas 또 personas 하나님 de todo el mundo 기뻐하는 están 복음을 전할 수 participando del 있는 얼마나 campamento. 감사한 일입니까. Podemos anunciar el evangelio por el que Dios se goza. Estamos 오늘 agradecidos. 요한복음 6장의 Esta 한 noche 말씀을 vamos a ver 읽겠습니다. también San Juan capítulo 6. 요한복음 6장 16절 말씀부터 6, desde el versículo 16 vamos a leer. 요한복음 6장 16절 찾으셨으면 제가 읽겠습니다. 6:16 si han encontrado, yo voy a leer. 젊음의 제자들이 바닷가에 내려가서 Al anochecer, descendiendo sus discípulos al mar, 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 저에게 오시지 y 아니하셨다. entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. 제자들이 노를 저 12여리쯤 가다가 예수께서 바다 위를 걸어 배에 가까이 오시면 못 두려워하거늘. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. 가서 내니 두려워 말라 하신대. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 저희 가던 땅에 이르렀더라. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Hasta aquí vamos a leer. 요한복음에서 이제 예수님에 대한 이야기가 많이 En San Juan aparece mucho acerca de Jesucristo. 이제 예수님께서 우리들 속에 어떻게 일하는지 그런 이야기들을 하고 있습니다. Cómo el Señor trabaja en medio de nosotros, nos cuenta esto. 예수님 이 땅에 오셔서 베들레헴에 나셨고 Jesús, viniendo a esta tierra, nació en Belén, 참 많은 사람들을 만난 사람마다 예수 그들에게 소망과 힘을 주고 con quienes se encontraba le daba la esperanza y la 어려움과 fuerza. 고통에서 그를 건져내 De la dificultad, del dolor, les rescataba. 하루는 저희들이 이제 울산에서 제 집회를 마쳤어요. Una vez terminamos la campaña en Ulsan. 한 저녁 10시쯤 돼 집회가 Era 끝이 como las 났는데 10 de la noche, por ahí pasó. 우리는 차를 몰고 이제 서울로 올라가야 했어요. Estábamos manejando, 그래서 이제 íbamos a venir a Seúl. Terminando la campaña, íbamos saludando y ya eran las 10. 울산에 서울까지 한 4시간 정도 시간이 걸리는데 De Ulsan a Seúl uno tarda 4 horas. 그때 10시간 넘어서 차는 밀리지 않을 것이었어요. Era como las 10 y no había tráfico. 그러면 4시간쯤 걸리면 서울에는 한 새벽 한 2시쯤 도착하게 돼요. Si tardamos 4 horas, llegaríamos a Seúl a las 2 de la madrugada. 근데 우리가 이제 잠자는 시간이 어제 2시에 도착하면 좀 불편할 것 같아서 Nos íbamos a incomodar para dormir si llegábamos a las 2 잠을 자야하기 때문에 y yo suelo dormir a las 11 de la noche. Yo dije, vamos a dormir de ida. 여러분 아시겠지만 우리 한국에는 저희들 교회가 많으니까 Ustedes bien saben, en Corea tenemos muchas iglesias, 그뭐 부산에서 시작해서 서울까지 empezando de Busan 교회가 한 적어도 a Seúl. 20개 가까이 되니까 Mínimo tenemos 20 iglesias de venida a Seúl. 그래서 지금 어느 교회에서 잠을 잘 수가 있는 Sea cual fuera la iglesia, podemos ir para dormir. 그래서 인터체인지 가까운 곳이 이제 그 대구 교회가 있어서 Ahora, la iglesia más cercana 울산에서 한 1시간 정도 오면 para hacer el cambio 대구 estaba 도착하면 Daegu 잠들면 좋을 것 같았어요. y pensamos que iba a ser muy bueno que durmamos en Daegu manejando 1 hora y no iba a haber inconveniente para venir después a Seúl. 그래서 이제 우리는 울산서 출발해가지고 Partimos de Ulsan 자고 가기로 하고 y decidimos 연락을 했어요. llegar a Daegu y dormir allí, por eso llamamos a la iglesia de Daegu. 좀 자고 가면 되겠냐고. Ah, ¿podemos ir a dormir allá? 그래서 이제 우리 Sí, me dijeron y yo fui. 그래 우리 이야기를 하다가 Mientras que íbamos hablando, 지나버렸어요. pasamos nosotros ahora 이거 진짜 큰일 났네. la salida de Daegu. Hay escándalo. ¿Por qué 그 pasamos 다음 de largo? 인터체인지는 구미 인터체인지. La próxima salida era Gumi. 구미 교회 전화를 했어요. Llamamos a la iglesia de Gumi. 우리가 늦었는데 Es bastante tarde. 좀 자고 가면 Queremos 되겠냐고. ir a Gumi. ¿Podemos dormir allí? 오라고. Sí, venga. 그래서 구미 교회를 갔습니다. Y fuimos a la iglesia de Gumi. 그때
구미교회 박희진 En ese 목사님 momento 계시는데 estaba el pastor Park Jin de Gumi. 들어가자마자 이제 방에 들어가 Al 코를 momento 골고 que 잠에 yo 들었어요. entré rápido y roncando dormí. 그 이튿 아침에 한 새벽 4시쯤 Al día 돼서 siguiente era a las 나서 4 de la 가려고 madrugada 몰래 y yo 도망가려고 escondida me quería 살금살금 escapar y yo así despacito, despacito iba 그래서 이제 그 caminando. 현관문을 딱 여는데 Cuando abría la puerta del pasillo, 어떤 분이 딱 서서 기다리고 alguien 깜짝 parado me 놀랐어요. esperaba, me asusté. 새벽 4시인데 Eran las 4 de la madrugada. 구미교회 박희진 목사님이 El 그 pastor 기다 Park 지키고 Jin 있었어요. de Gumi estaba aguardando allí. 그래서 이제 잡혔어요. Ah, yo fui atrapado. 목사님, Pastor, 죄송하지만 바쁘시겠지만 sé que está 우리 그 ocupado. 새벽 기도에 예배 말씀 좀 Por 전하가시죠. favor, predíquenos la palabra, la hora piadosa de nuestra iglesia. 잠장값을 내라는 겁니다. Me decía, pague porque usted durmió. 잡혀서 날 새벽 기도에 Y 말씀을 sin no 전했어요. poder más, yo me quedé para predicar en la 새벽 hora 기도에 말씀을 piadosa. 전하고 있는데 저 벽 Estaba 끝에 predicando 시계 밑에 y 한 debajo del 여학생이 reloj, 휠체어 타고 allá 앉아있어요. en la parte final, estaba una joven 제가 sobre la 뭐 silla de ruedas. 다쳤는가 보다. Y yo dije, parece que se 이제 lastimó. 말씀을 다 마쳤습니다. Y terminé la prédica 기도를 끝났고 y 가려고 terminamos 하다 그 여학생이 la 제가 prédica de la hora piadosa y me encontré con la joven. 제가 농담을 했어요. Yo le bromeé a 어제 ella. 앉아 너왜 휠체어 앉아 있어? Todos están en la silla porque tú estás en silla de 그게 rueda. 재미가 있어? Es 농담을 divertido allí. Le 여학생이 bromeé. 약간 눈이 초롱초롱했다고 저를 쳐다보고 La 이야기했어요. joven con sus ojos brillantes me miraba. 자기는 19살 Que a ella 4학년이래요. estaba en tercer año de bachiller, que tenía 19 이 años. 여학생이 하는 말이 Ella 얼마 me 전에 dijo, hasta 다리에 hace muy 감각이 poco, 없더래요. ya no tenía sensibilidad en la pierna. 이제 그래서 다리에 감각이 그게 No 점점 tenía 죽어서 sensibilidad. Eso iba 올라오는데 muriendo. 무릎에 감각이 Y esa insensibilidad subía más y más y ella no podía 엄마 sentir 내가 más. 다리에 볼에 발에 감각이 Mamá, 없어. no puedo sentir la pierna. 그래서 뭐 괜찮겠지 뭐 별다른 일 있겠냐. Seguramente estarás bien, no creo que pase 근데 지금 algo raro. 감각이 점점 죽어서 무릎 Iba 위로 올라오더니 muriendo, ya la sensibilidad, esto subía hasta la rodilla. 이제는 이 다리 위에까지 감각이 없어서 Ya no tenía sensibilidad por encima de la pierna. 소변을 볼 수가 없고 De repente un día ya no podía orinar, 대변을 볼 수가 없고 no podía defecar. 병원에 갔어요. Fue al hospital. 의사는 척수염이라는 거예요. El doctor le decía que era una infección en la médula, 척추 사이 신경질에 거기 염증이 들어가 신경이 que 죽어가고 있다. el nervio pasaba en medio 그런데 y 이제 no 의사는 podía ahora 침대에 누워서 sentir porque 있다가 얼마 estaba 후에 en medio de la 죽으리라 infección. 그랬어요. Y le dijo el doctor que después de un tiempo ya morirá ella estando en cama. 근데 제가 얘기를 했어요. 야 요즘 그런 의술 발달되는데 염증 하나 Hoy en 치료가 안 día 돼? ha avanzado la medicina y no pueden tratar una 안 infección 된다는 거예요. que no se puede. 이제 이 학생은 그냥 집에 침대에 누워 있다가 Simplemente estaba 죽는다는 거죠. ahora en la cama y le dijeron que así iba a morir en la 근데 이 cama de su 학생이 이제 그 casa. 부모들이 서울에는 Los padres de la 방옥수목원 기도를 joven 받으러 한번 가야 한다고 생각을 했는데 pensaban que debían de ir a Seúl en donde estaba 이 Pastor 학생 Oxupar, 소변을 pero esta 정상적으로 못 joven, 보니까 ya que no podía 그래서 orinar 그 con normalidad, 서울까지 올 수가 없는 거예요. ellos no podían venir hasta Seúl. 이 대변은 며칠 만에 한 번씩 이렇게 그 약을 먹고 엄마가 Después 배를 de 밀어서 이렇게 대변을 tomar un 흘리는 거예요. medicamento, la madre debía de presionar el vientre para defecar 소변은 이제 기계를 넣어서 뽑아내야 하는데 y la orina debían poner una máquina para 이제 이 학생 sacarlo. 정말 죽어가고 있는 거예요. Y realmente esta joven iba muriendo ya. 그 제가 그 여학생 봤을 때 Yo le miré a la joven. 제가 박옥수 목사는 예수님이라면 Si yo fuese Jesús en lugar de ser Pastor Oxupar, 어떻게 볼까? ¿cómo será que yo vería a la joven? 예수 그리스도는 어제나 En la Biblia 오늘나 dice que 영원토록 Jesucristo 통일하다고 하십니다. es igual ayer, hoy y mañana para siempre. 분명히 예수님은 이 여학생을 보고 못 Esta 본 자는 joven, 병을 고쳐줄 것 같다는 Si 마음이 Jesús le ve a ella, creo que no le va a dejar de curar, 우리가 le va a 은근 그 curar. 여학생의 마음하고 Lo importante 예수의 es que el 마음을 corazón 연결시키면
de la joven cuando se conecta con el corazón de 다시 Jesús. 말하면 이 Es 마이크가 decir, 있는데 tenemos este micrófono, 마이크에 선이 있고 tiene el 전기를 cable, 통해서 나옵니다. mediante la electricidad sale para 이 afuera. 마이크는 선이 Este 없지만은 micrófono no tiene 이 cable, 마이크 안에 pero 발전기가 있는 게 dentro de 있어요. este micrófono tiene el oscilador. 발전기에서 그 El 전파를 만들어요. oscilador crea un campo eléctrico. 전파를 만들 전파에다 소리를 Y 넣어가지고 cuando ponen el sonido en las ondas, 무선으로서 앰프까지 가요. de manera inalámbrica, va hasta el 앰프에서 내 amplificador. 목소리를 Y del 뽑아가지고 amplificador ahora 확대시켜서 sacan mi voz y 스피커로 lo 나오도록 그렇게 amplifican 만드는 y esto 거거든요. sale por los parlantes. 근데 이런 과정이 있는데 그 모든 것이 다 Tenemos este 연결만 proceso 되면은 y si todo esto se 근데 conecta 그 예수 simplemente 그리스도께서 우리 속에 el Señor 일을 Jesús 하실 dentro de 때 nosotros, cuando trabaja, 어떻게 할 때 예수님과 en 내가 qué 마음이 momento 연결되는가? nuestro corazón se conecta con el 아주 corazón de Jesús, 단순해요. es muy simple. 예수님의 말씀하고 La 내 palabra de 생각이 Jesús 하나가 되면은 y nuestro pensamiento cuando llega a ser 우리 uno, 마음이 예수님께로 흐르고 nuestro 예수님 마음이 corazón 우리에게 흐르는 거예요. ahora, cuando fluye a Jesús y el corazón de 저는 Jesús 이제 fluye en nosotros, 19살 난 a los 아가씨 19 años, esta joven de los 19 años, 꽃처럼 피어난 그 como una flor, 아가씨가 esta joven que va 얼마 있다가 floreciendo, 죽는다는 거예요. después de un tiempo ya 그럼 decía que iba a morir. 예수님은 이 아가씨를 죽는 걸 Jesús, 기뻐하실 거 아니에요. mirando que 살리겠다는 esta 마음이 joven 드는 muere, ¿será 거예요. que va a estar feliz? No, yo sentía que le iba a 그래서 hacer 제가 이제 vivir. 성경을 펴놓고 그 Yo, 수연이에게 abriendo la 이야기하기 Biblia, le 시작했어요. hablé a Suyon. 수연아 내 이야기 잘 들어. Suyon, óyeme bien a mí. 그 여학생은 이제 La 그날 joven 너무너무 ese 놀라운 día, 것이 qué 그 구미 sorprendente. 교회 형제자매들하고 Los hermanos de 그다음에 이 Gumi 수연이 y los 부모님은 padres de Gumi 기도했대요. dice que oraron. 하나님 박옥수 목사님 Dios, 구미 한번 오게 해주십시오. permita que Pastor Oxupar venga a Gumi. 저는 그날 구미 가려고 생각도 안 했어요. Ese día ni me imaginé ir a 이제 Gumi. 우리가 그 성경차를 모르고 우리 몇이 차 Manejando 안에서 el 타고 carro, 있었는데 íbamos con algunas personas dentro del carro. 2시 되기 때문에 잠자는 시간이 Iban a ser las 2 de la madrugada para llegar a Seúl y no encajaba el tiempo para 가다 이제 dormir. 자고 가자. Vamos a 그래서 원래 dormir de 구미 안 ida. 갈래. 구미는 약간 No queríamos ir a 좀 이렇게 Gumi 고속도로하고 porque 거리가 Gumi 좀 있어서. tiene una distancia de la salida de la 그래서 이제 우리는 autopista 그 대구 교회가 좀 가까워서 대구에 자고 가려고 했어요. y la iglesia de Daegu era más cercana, entonces queríamos a la 대구에서 iglesia de 내가 Daegu. 자야 하는데 그만 이야기하다가 대구를 지나버렸기 때문에 Ay, tenemos que dormir ahí, pero nosotros hablando pasamos y luego estaba la iglesia de Gumi y fuimos allí. 무슨 일이 En la iglesia de 있었냐면 Gumi, ¿qué había ocurrido? 수연이 부모님하고 교회 Los padres 형제자매들이 de Suyon 목사님 y los hermanos de la iglesia dijeron, 구미 좀 지나가게 해주죠. 그렇게 por favor, 기도했대요. Dios, que pase. Ahora Pastor Oxupar por Gumi dice que 근데 dijeron. 내가 이제 그 전화에 박이진 목사님 전화해가지고 Cuando 목사님 내가 le llamé al pastor Pakijin, pastor, voy a dormir una noche, le dije. 그러니까 이제 박이진 목사님 예 오십시오. Pastor Pakijin dijo, sí, venga. 수연이 아버지한테 전화를 했어요. Le llamó al padre de 수연이 Suyon. 아버지 오늘 저녁에 Padre Suyon, esta 목사님 noche, 교회 오신대요. Pastor Oxupar dice que viene a nuestra iglesia. 하나님이 보내신 것 같아요. Creo que Dios lo envió. 내일 새벽 기도 때 내가 꼭 박 목사님 Mañana en la hora piadosa voy a guardar aquí para que no se vaya el Pastor 내일 새벽 Oxupar. 기도 때 꼭 수연이 데리고 오세요. Por favor, en la hora piadosa 그래서 traiga a 목사님 기도 Suyon 받도록 하세요. y que pueda recibir la oración del 그래서 Pastor 저는 Oxupar. 그걸 전혀 몰랐어요. Yo no sabía nada de eso. 그래 아침에 딱 새벽 한 4시쯤 일어나서 Y cuando era como las 4 de la madrugada, 넘어 시작하는데 y la hora piadosa empieza pasando las 5, 아무도 몰래 이제 가 서울로 para 이제 que nadie se dé 도망가려고 cuenta. 갔는데 En medio de ello quería escaparme en silencio a 이제 박 Seúl, 목사님 내가 도망갈 걸 알고 pero Pastor Pak 문 supo que 앞에 yo 서서 me 새벽 iba a 기도 escapar. 기다리고 있었어요. Y desde tempranas horas de la mañana él me 문을 여니까 박 esperaba. 목사님 깜짝 놀랐어요. Abrí la puerta y Pastor Pak estaba allí, me asusté y yo fui atrapado. Pastor, predícanos la palabra a la hora piadosa, por 그리고 favor. 이제 수연이 아버지한테 어제 전화를 해가지고 Y había llamado al padre de Suyon 목사님 내 que sí o 잡아놓을 sí, 테니까 en la hora 수연이 piadosa, que él le iba a sostener a Pastor Oxupar y que traiga a 하나님 그렇게 Suyon. 만나게 해주신 거예요. Dios me permitió encontrarme 수연하고 con 이야기를 ellos. 했어요. Y yo hablé con 수연아, Suyon. Suyon, 전기는 la electricidad
fluye mediante el cable eléctrico. 전기는 깨끗한 집이나 Sea una 그런 casa 집에만 limpia, 가능해요. una buena casa, no se prende solamente en esos 전선만 lugares. 연결되면 Con 어느 solo 집이든지 conectarse el 갑니다. cable, sea cual fuera la casa, se dirige. 그리고 세탁기도 돌리고 También 에어컨도 hace 틀고 funcionar la lavarropa, el aire 텔레비전도 하려고 acondicionador, 전기가 el 하려면 다 televisor. 하는 거예요. Y eso es el papel que cumple 전기가 la 일하기에 electricidad. 전선이 연결돼야 Debe 전기가 conectarse 들어가서 el 일을 할 cable 수 있어요. para que entre la electricidad y 근데 vaya a trabajar. 전기가 세탁기에 연결되면 세탁기가 전기가 들어 세탁기를 돌리고 Cuando la electricidad va a la 에어컨이 lavarropa hace 전기를 연결되면 funcionar, 에어컨이 la 들어가서 electricidad hace 찬바람 funciona 나게 a la 해서 lavarropa, 시원하게 al 하고 aire acondicionador hace para que produzca aire frío, dejando un ambiente 그 fresco. 텔레비전을 연결시키면 텔레비전이 살아나서 이제 뭐 영상이 Cuando 나오고 그렇게 conectamos el 하는 televisor, 거야. ahora se conecta y aparece las 아무리 imágenes. 좋은 저 Por 에어컨이라도 más bueno que sea el 아무리 싼 acondicionador, por 텔레비전이라도 más que 아무리 sea 좋은 caro el 뭐야 televisor 세탁기라도 y 전선이 por 연결 안 más 되면 안 que sea una 돼. buena lavarropa, si no se conecta, no se puede. 그건 네가 이해하겠지. Eso seguramente tú lo 근데 entiendes. 이제 예수님은 Pero el 오늘 Señor 새벽에 Jesús 너를 고치시길 hoy en 원해. esta madrugada quiere curarte a ti. 이야기를 했어요. 근데 이제 Y 네 le dije, 마음이 예수님하고 한 마음이 pero 되면은 si tu corazón llega a ser uno con el corazón 네 de 마음이 Jesús, 예수님 마음에 예수님 마음이 네 마음에 흘러. el corazón de Jesús fluirá en ti. 저는 제가 성경을 읽었습니다. Yo he leído la 구원을 Biblia. 받고 성경을 읽으면 깜짝 놀란 것은 Recibiendo la salvación, leí la Biblia y me asusté. 옛날은 그냥 성경만 읽었는데 Anteriormente simplemente leía la Biblia. 구원받고 성경을 Después recibí la 읽으니까 salvación cuando 놀란 게 leía la 뭐냐면 Biblia. 내가 Me asombré. 생각이 성경하고 너무 다른 걸 많이 봤어요. Yo descubro cómo mi pensamiento es tan distinto a la Biblia. 그래서 제가 이제 그때부터 내 생각을 Desde 예수님의 ese 나온 성경에 나오는 momento, 예수님 생각 같이 한 마음으로 만들어 가려고 했어요. yo traté para que mi pensamiento sea uno con el 그래서 제가 내 corazón 생각이 de 예수님 Jesús, 마음하고 con 한 la 마음이 palabra de Jesús. 되면은 Cuando mi pensamiento se hace uno con el corazón de 이제 Jesús, 어떤 일이 나 예수님 ahora 마음이 ¿qué 내 마음에 ocurre? 흘러들어오는 거예요. El corazón de Jesús fluye en mí. 저희들 교회에 En nuestra 오래전에 iglesia, 어떤 hace tiempo 젊은 atrás, 부인이 교회에 나왔어요. una señora muy joven vino a nuestra iglesia. 그분이 한 저희들에게 얼마 안 나온 뒤에 죄 사함을 받았어요. Y ella, después de un tiempo, obtuvo el perdón del 어느 날 pecado. 저를 보고 좀 잠깐 만나서 이야기하고 싶다고 그랬어요. Un día ella me vio y me dijo que 그 quería 부인하고 platicar 마주 앉아서 conmigo. 이야기를 Y de 나누는데 frente íbamos hablando 자기가 2년 전에 que hace 이혼을 2 했다고 años ella se divorció. 내가 물었어요. Yo le 왜 pregunté, 이혼하냐고. ¿por qué usted se suicidó? 성격이 Porque 너무 nosotros no encajábamos para nada en el carácter. 웃었어요. Yo me reí. 성격 안 맞으면 이혼합니까? Porque uno no encaja, se divorcia. 목사님 몰라서 Pastores, 그렇지 porque 그 usted no 사람하고 sabe. 살아봐요. Usted, por favor, tiene que vivir con él. 진절머리. Ay, uno le 왜 causa 내가 당신 escalofrío. 남편하고 사냐고. ¿Para qué voy a vivir con su marido 제 yo? 아내하고 살지. Yo viviré con mi esposa. 이야기를 했어요. Ya hablamos 집에 nosotros. 세탁기 있어요. ¿Usted tiene lavarropa en casa? 냉장고 있어요. ¿Tiene heladera? 텔레비전 ¿Tiene 있지요. televisor? Sí 그러면 tiene, ¿verdad? 자매님, 텔레비전 Entonces, 소리가 hermana, 너무 el sonido del 크면 televisor cuando es muy fuerte, 조절합니까? usted lo 떼다 버립니까? ajusta o si no, lo 네, tira. 조절하죠. Claro que yo 아주 지혜. ajusto el volumen, muy sabio, 텔레비전이 소리가 너무 크다고 갖다 떼다 버리면 porque es 아무도 muy 없어요. fuerte el sonido del televisor, no hay nadie que lo deseche. 냉장고는 La 너무 heladera. 추우면 조절해요. Si 그럼 떼다 버려요. realmente es muy frío, ¿cómo hacemos? ¿Lo tiramos o lo regulamos? Regulamos la temperatura, ¿verdad? 자매님 뭐 우습다. Por eso le digo que usted es simpática. 사람은 세탁기나 냉장고보다 훨씬 El ser 잘 humano 만든 기계예요. Es una máquina mejor creada que la lavarropa, que la 사람에 máquina. 비하면 세탁기, 냉장고 이런 건 너무 La 싸구려예요. lavarropa, la heladera, es algo tan barato en comparación 근데 al 그 ser humano. 싸구려 세탁기에 Pero en esa lavarropa también tiene un sistema para regular, la heladera también y el televisor también. 근데 이 Pero 하나님만 이 사람은 얼마나 잘 만들었기 때문에 imagínense de manera tan, pero tan 우리 마음에 brillante 좋은 Dios 생각, nos creó. 마음을 조절할 수 모든 기능이 있어요. Tenemos toda la capacidad para regular el corazón. 근데 Pero 세탁기 냉장고 너무 porque la 춥다고 떼다 heladera 버리거나 ahora 그다음에 에어컨 es muy 그 frío, uno 텔레비전 lo 너무 소리 tira, 난다고 el televisor 안 porque tiene 떼다 un volumen muy 버리잖아요. alto, no lo 조절하면 tira, 돼요. uno lo regula y ya. 자매님도
usted, hermana, con su marido, ahora tiene que regular nada más su corazón. La hermana se asustó. El marido se volvió a casar. Dice que no, dice que vive solo. Hermana, reconcíliese y se reconciliaron. Ahora son tan felices. Los hijos están felices. Y la madre de la hermana estaba feliz. Me encontré con el marido. Realmente es un hombre inteligente. ¡Wow! ¡Qué inteligente es! Dije. Él hablaba, no hay nada de lo que no sepa. Y el marido dijo, pastor, ¿sabe por qué nos divorciamos? Porque su corazón no ajustaba. Ella dijo, no, es que yo era tan inteligente. Y dije que suficientemente podía vivir muy bien sin esa mujer. Pero mi esposa era 5 veces más inteligente que yo. Y no podíamos menos que divorciarnos. Después de divorciarnos, nos angustiamos bastante ambos. En nuestra iglesia, en algunas ocasiones, en pocas ocasiones se divorcia la gente. Y yo me peleo para que no se divorcie, especialmente realizando el trabajo del IYF. Me he encontrado con muchos universitarios y el dolor más grande de los universitarios es vivir con la madrastra, con el padrastro. Y no encajaba el corazón con el padrastro, pero eso no le puede decir a la madre, porque la madre va a estar muy triste, muy adolorida. Muchos niños viviendo con el padrastro y la madrastra tienen una rabia que no lo pueden contar. Y por su mamá no puede contar. Hay tantos niños que quieren matar al padrastro hoy en día. La razón por la cual hicimos el coro, verdaderamente, los niños que viven con la madrastra y el padrastro, no sabía para nada, pero cuando le escuchamos, nos encontramos con ellos, se atormentan en gran manera. Realmente no deben de divorciarse. Después de que ellos se unieron, estaban tan felices. Los niños estaban muy felices. A veces hay personas que dicen que se quieren divorciar. Por favor, no se divorcien. Yo me peleo. Y en nuestra iglesia casi la gente no se divorcia. Hoy en día en Seúl, dicen que el porcentaje de divorcio aumentó a más de 30%. En nuestra iglesia es solamente algunos por cientos, realmente en pocos casos, pero ahora ambas personas viven el uno para el otro delante de Dios. Yo estaba muy agradecido viéndolos. La hermana divorciándose. Ahora, cuando le dije por qué se divorció, porque no encajábamos en el carácter, porque no encaja, uno se divorcia. Realmente, qué necios son. La lavarropa, la heladera, el aire acondicionador también tiene el sistema para ser regulado. El hombre es 10 veces, 100 veces, millones de veces mejor que la máquina. Ha sido creada de la mejor manera. Es porque no sabe la manera de regularlo, pero cuando lo regula es tan feliz. Después de que recibí la salvación, pude sentir una cosa. Estaba mi papá. Mi padre no creía en Jesús. Cuando pienso en mi padre, a los 47 años falleció mi madre. Y mi padre amaba tanto a mi madre. Había veces que se peleaban, yo miraba eso. Cuando mi madre falleció, mi padre estaba tan triste. Y después de un tiempo, venían las personas
que querían hacer de mediador para que mi 아버지는 padre se 어릴 case. 때 아버지 친구 가운데 한 사람이 Cuando era 새엄마 뱉으면 pequeño, mi padre dice que 학대를 당하는 걸 보고 un amigo 아버지는 suyo, 재혼하길 결심을 안 했어요. tantos 안 하길 golpes recibía de su madrastra, entonces mi padre se decidió para no volver a casarse. 아버지는 어느 날 저희들을 불러고 Un día 이야기하셨어요. nos llama y nos dice nuestro padre, 내가 복이 없어서 너 엄마 같은 사람을 잃었다. no tuve suerte, perdí a 내 una 주변 mujer 날 como 보고 su 결혼을 madre. 조언을 하라고 했다. La gente alrededor me dice para que me 내가 너 vuelva a 엄마 casar. 같은 사람을 만나면 내가 뭐 Si me 당장 encuentro 결혼하고 con una persona como tu madre, al 근데 momento me 내가 볼 때 casaría. 세상에 좋은 Pero 사람 cuando yo me 만나는 fijo, 게 쉽지 않다. en el mundo no es fácil encontrarse con una buena 난너 엄마 만나 persona. 사는 몇 년 동안 참 행복했다. Durante el tiempo que viví con la madre de ustedes, 그래서 fui muy 아버지는 feliz. 아버지 친구 한 분이 어릴 때 계몸이 고통하는 걸 곁에서 Cuando 보시고 mi padre vio que su amigo 내가 era 어렵더라 golpeado 그냥 por su 너희들하고 madrastra, 결혼 안 하고 혼자 살란다. yo no me volveré a casar, viviré solamente con 아버지 ustedes y se determinó. 47에서 47 años, hasta los 70 años, 33년 동안 durante 혼자 los 살다 33 años vivió solo y así falleció. 그때는 제가 어려서 잘 몰랐는데 Era muy pequeño, 이제 no sabía 제가 muy 좀 bien. 제사함을 받고 구원을 Después de obtener el perdón del pecado, la 아버지 salvación. 돌아가시 전에 예수 믿으라고 좀 권하고 싶었는데 Yo quería decirle a mi padre antes de que fallezca 아버지는 que crea en 안 Jesús, 믿으시려고 그래요. pero él no quería creer bien. 아버지는 저희 고향에서 Y en la 어릴 때 tierra natal, 자라나셔서 él creció en nuestra tierra natal desde 한평생 그 pequeño. 저희 고향 한 지방에서 사셨어요. Él solamente toda su vida 경북 creció en una ciudad, 선산이라는 una 곳에서. zona, y se llama 그런데 Gyeongbuk-Sonsan. 아버지가 이제 Pero 나이 많아서 이제 죽으실 때가 됐는데 ya tenía edad y estaba por morir. 그때는 이런 En ese 상당히 많이 momento, 사신 나이였어요. 70 años. Había vivido bastante en ese entonces. Yo ahora tengo 그때 79. 아버지는 Mi 저보다 padre en ese 9년이 entonces, 젊으셨어요. 돌아갈 때 굉장히 많이 늙으셨어요. 9 años antes que yo, 저보다 훨씬 더 늙으셨어요. realmente estaba más viejo 근데 que 이제 yo. 아버지가 한평생 혼자 사시다가 Mi padre vivió toda su vida solo. 제가 아버지에게 가장 많은 목사가 되고 난 뒤에 Después de que me convertí en pastor, 아버지가 예수 믿는 그 믿음을 갖고 하늘나라 가시길 바랬어요. yo quería que mi padre vaya al 근데 cielo teniendo la 아버지는 fe 예수 de creer en 믿으라고 Jesús. 자꾸 안 믿으시고 Pero cuando yo le decía para que crea en Jesús, él no quería creer. 왜 내년 봄에 믿는다는 거예요? En la primavera 왜 próxima. 아버지 내년 봄까지 Padre, ¿por qué tiene que esperar hasta la primavera que viene? 봄에 Es que la 우리 primavera que 친구 viene, 며느리 본다. mi amigo tendrá su nuera. 거기 내가 우리 친구 며느리 그 잔치에 가서 Tengo 술 que ir a 한잔 la 하고 fiesta de mi amigo y hacer un 정말 우리 같이 banquete. 즐겁게 놀아주고 즐겁게 Y 해줘야 tenemos 한다. que así jugar 안 그러면 juntos, 친구가 divertirnos. 섭섭해한다. Si no lo hago así, 그러고 mi 내가 amigo 술 va a 딱 estar 끊고 triste. 예수 믿을게. Después de eso, yo voy a dejar de beber y creer en 아버지하고 Jesús. 싸울 수가 있습니까? No, ¿cómo voy a pelearme con mi padre? Y viene la 가을에 primavera 믿는데. y me dice que creerá en 그럼 왜 otoño que 가을에 viene. ¿Por qué en otoño? 가을에 친구 회갑인데. Porque es 내가 ahora 가서 그날 los 60 기뻐해주고 años 즐거워해주고 que 술 한잔 cumple 해야 60 años mi amigo 한다. y tengo que tomar y felicitarle. 아버지는 그 친구 사이가 너무 좋아. La relación de amigo era 친구 어떤 일 fantástico. 꼭 아버지 일처럼 가서 해주시고. Y cuando su amigo le 기쁠 때 ocurría 같이 algo, 기뻐해 como si 주시고. fuese algo suyo, él 그게 iba a 잔치나 ayudarle y 그 se 회갑 때는 술 gozaba 한잔 먹고 en la 같이 즐거운 fiesta, en los 그게 60 años, 아버지 나이고 en la 친구들 fiesta de los 사이의 60. 즐거움이었어요. Ese era el gozo de mi padre y se iba a celebrar eso. 그렇게 미루신 거 Y 10년을 así había pospuesto, era 10 años el periodo que 제가 이제 pospuso. 아버지를 이제 그 구원 받으실 때 그때 아버지 Después de que mi padre recibió la salvación, tenía 70 años. 근데 그때 이제 형님이 En ese momento, 집을 새로 지으려고 하는데 mi hermano quería construir una nueva casa 돈이 좀 많이 모자랐어요. y le faltaba mucho dinero. 일본에 있는 작은 아버지한테 좀 El 부탁을 했어요. tío de Japón le había pedido a él, 내가 집을 tío, 지으려고 yo quiero 하는데 construir una casa, 저 도와주실 돈 pero por 좀 favor 좀 ayúdeme. 도와주셨으면 좋겠습니다. Ojalá que usted me pueda ayudar. 근데 작은 아버지 아주 완전히 Y 일본식이 el 돼서 tío ya se había hecho todo un 나도 못 japonés. 도와준다. No te puedo ayudar, él 한마디로 dijo. 거절했어요. Le había rechazado 그러나 하시는 de 얘기가 una. ¿Qué dijo nuestro tío? 네가 내 조카니까
tú eres 우리 mi 회사에서 sobrino, 일해라. ven a trabajar en nuestra empresa, 멈춰줄게. te voy a pagar el sueldo. 그때는 En ese 일본 임금이 momento, 한국 임금 el sueldo 10배나 Japón 비싸. era 10 veces más alto que el de Corea. 그래 네가 내 조카니까 Tú 우리 eres mi 잠재워서 밥 sobrino, 먹여줄게. te voy a dar de comer, te voy a dar alojamiento. 형님 한 6개월 Y mi 동안 hermano durante 일본에 일을 하게 6 했어요. meses se determinó en trabajar en 그 Japón. 6개월 동안 일을 하시다가 Durante los 보면 6 meses cuando trabajaba 그 y 일본 luego 임금이 한국 cuando 10배쯤 되니까 él vuelva, ya que era 10 veces mayor que el sueldo de Corea, 거의 그저 뭡니까 큰 돈이 되는 거예요. era una gran cantidad de 형이 dinero. 일본을 가셨어요. Y mi hermano fue a 가시기 Japón. 전에 Antes de 저를 ir, 부르시더니 me llamó a mí. 내가 일본에 있는 동안 네가 아버지 Mientras 좀 que 모시면 estoy en Japón, ¿qué tal si tú cuidas de nuestro padre? 제가 아버지 참 모시고 싶었어요. Yo realmente quería cuidar 그래서 de 제가 nuestro padre. 대구 파동이라는 데서 이제 Vivía en Daegu, Padong. Empezamos una pequeña 아버지 iglesia 살 곳이 좀 불편해서 y era un poco incómodo el lugar donde podía alojarse mi padre. 아, Y 형님 yo 제가 le 모시겠습니다. recibí, pero le dije, bueno, 그래서 si yo 아버지 lo voy 저희 a 집에 와 cuidar. 계셨어요. Y mi padre vino a 근데 nuestra casa. 아버지는 위궤양이 아주 심하셨어요. Estaba 근데 muy 그 enfermo 위에는 de la úlcera estomacal. 산이 많이 나와서 Es que aparece tanto ácido 위에 벽을 깔아내려서 y va desgastando 위출혈이 굉장히 심했어요. la pared estomacal 요즘은 y tiene 제산제라는 게 mucha 좋은 게 acidez. Hoy en 나와가지고 día hay buenos neutralizantes 제산제를 쓰면 산이 없어지는데 y cuando usan los neutralizantes desaparece la acidez. En ese entonces no era buena la 위에 자꾸 medicina 출혈이 돼요. y tenía 헤모글로빈을 hemorragia. Cuando 재보면은 le 이제 había 보통 medido 뭐 la hemoglobina, 자꾸 떨어지는 거예요. continuamente 보통 reducía. 114가 Comúnmente 해보면 es 아주 좋은 상태인데 114 es lo mejor, 90까지도 괜찮아요. hasta 90 se permite. 80, Pero mi padre 아주 tenía 나쁜데 60 80 y cuando estaba en una situación peor, a 60 bajaba y le hacíamos 근데 transfusión 이제 sanguínea. 어느 날 아침인데 Pero un día a la mañana 제가 아버지를 안 될 것 같아. 얼마 못 사실 것 같아서. sentía que mi padre no podría vivir 예수님 más 믿는 tiempo. 믿음을 가지고 Y 이야기하려고 con la fe de 방에 creer 갔어요. en Jesús, yo le quería comentar eso y fui a la habitación de nuestro padre. 아버지 예수님 믿으셔야 합니다. Padre, debe creer en 내가 Jesús. 믿는다. Yo 걱정하지 creo, 마라. no te preocupes, me dijo. 내가 볼 때는 아버지 오래 못 사실 것 같아. Yo veía que mi padre no podría vivir largo 근데 tiempo. 그 의사도 저보고 수술하려고 하지 마라 그러더라고요. El doctor me dijo, no intente 요즘 뭐 operarlo. 이런 살 그게 막 그 Hoy 당시 en 이런 살 día, 굉장히 나이가 많았어요. 70 años no es mucho, pero en ese entonces era ya una 그래서 아버지가 edad avanzada. 내가 믿는다. Y yo le decía, crea en Jesús. Yo creo, me 그러나 제가 dijo. 아버지 앞에 아무 말도 못 하고 Y yo no 나왔어요. podía hacer nada y simplemente salí. 그 이튿날 아침인데 Al día siguiente, a la mañana, 아버지가 저를 부르셨어요. mi padre me llama. 은숙이 애비 밖에 있나? Padre de Onsu, ¿estás afuera? 큰딸 아이가 이름이 은숙인데 Es que mi hija, la mayor, se llama Onsu. 늘 저를 볼 때 아버지 날 보고 늘 은숙이 애비라 그래요. Y mi padre cuando me ve me dice, Padre de Onsu. 예 아버지. Sí, padre. 제 아내하고 아버지 방에 들어갔어요. Ahora fuimos con nuestra esposa a la 근데 habitación de 이제 nuestro 저희들이 방에 padre. 가서 아버지 앞에 앉으니까 Cuando nos sentamos 아버지 누워서 딱 delante, 일어나 앉으시더라고요. él estaba acostado y se sentó. 근데 아버지가 락 Y 하시더니 de repente hizo rack. 그 이제 위에 위벽이 그 위산으로 깔가져서 Ahora, mediante la acidez estomacal, se gastaba la pared estomacal y había una sangre acumulada y él vomitó esa sangre. 저는 난생 그런 걸 처음 봤어요. La primera vez en mi vida había visto eso. 저는 너무 놀랐어요. Yo me asusté 제 tanto. 안에 막 엉엉 Mi 울고 esposa lloraba y lloraba a mares 아버지가 차분해지시더라고요. en silencio. 방 안에 Ahora 아버지하고 él se 저하고 제 calmó. 아내하고 셋이 있습니다. Estábamos en la habitación yo, mi esposa, mi padre. 아무 말도 안 했지만 Nadie decía nada, 셋이 똑같은 생각. pero los tres pensamos lo 이게 이제 mismo. 아버지 마지막이구나. Ah, ya es el fin para mi 제 padre. 아내 울면서 이제 그 Mi esposa lloraba y así al mismo tiempo limpiaba toda la 새로 이제 sangre 노를 다시 y de nuevo había puesto 아버지 la alfombra 아무 말씀 안 하고. y mi padre no dijo 아버지도 nada. 저도 제 아내도 Mi padre, yo, mi esposa, hemos dicho, ah, ya se va nuestro 아버지한테 padre. 눕혀드리고 난 뒤에 La acostamos y luego 아버지께 말씀을 드렸어요. y
le dije a mi padre, Padre, ¿cómo se siente? Sí, estoy bien. 제가 조심스럽게 이야기를 했어요. Así con cautela le hablé. 만일에 아버지가 En caso 돌아가시면 que usted llegue a morir, 우리가 아버지 생각날 때가 있을 거예요. habrá momentos que 그래서 le vamos a echar 아버지 de 그 menos. 음성이라도 녹음해 놨다가 Queremos, aunque 아버지 sea, grabar su 제삿날이나 voz 돌아가시고 y 하고 en el 생각날 때 día que 들으려고 usted 하는데 fallece o en el día para conmemorar eso, queremos 그래서 아버지 oírlo. 제가 녹음기를 장치해 He 놨는데 preparado una grabadora 형님도 안 계시는데 y no 아버지 하고 está ni el 싶은 이야기를 hermano. 쭉 하게 이야기 녹음해 놨다가 Y 아버지 nosotros 생각날 때 가족들이 듣고 또 아버지 제산 날에도 좀 듣고 그렇게 하려고 queremos 놨으니까 grabar 하고 싶은 y 이야기 queremos 있으면 이야기하십시오. oírlo y escuchar también el día en el que conmemoremos el día de su muerte. A 근데 ver, diga lo que 저는 quiera 다른 decir. 건 다 괜찮은데 Todo lo otro estaba muy 내가 bien, 목사인데 pero yo era 아버지가 pastor. 하늘나라 안 가신다면 Y si mi padre 내가 no va al 한평생 cielo, 슬픔 속에 살 yo toda mi vida viviría en 아버지 tristeza. 구원을 받아야 한다. Mi padre debe recibir la 그래 이제 salvación. 아버지가 Y mi 이야기를 padre 하기 시작했어요. en ese momento empezó a hablar. 쭉 아버지 우리가 몰랐던 이야기를 Todo lo que 카세트 no sabíamos 테이프 nos iba diciendo 60분짜리를 en un 거의 cassette de 60 한 시간 minutos. 가까이 됐는데 Durante como 쉬어가면서 una hora 이야기. descansando, nos iba contando. 그리고 제일 마지막에 Y en la 이야기를 última 끝내시더니 ocasión, ya acabó de hablar 아버지 장사에 대해서 유언을 하셨어요. y él había dado 만일에 내가 un 죽거든 testamento acerca de su 내 muerte. 무덤을 Cuando yo 뒷산에 muera, 어머니 mi 산속에 sepultura 가죽 천만이 좋은데 lo vas a poner al lado de tu madre. Tiene un 그 paisaje muy 옆에다 bueno. 장지를 정하면 좋을 것 같다. Al lado sería muy 내 bueno que me 아버지가 sepulten. Sí, padre. 내 몸에 옷을 갈아입힐 사람은 La persona que me 그 cambiará la 서단 마을의 ropa 김씨를 불러라. es el señor Kim 그 del 사람은 pueblo de 내가 Sodán. 어릴 땐 많이 도와줬는데 Él me ayudó muchísimo cuando yo era 내 몸을 pequeño. 만지면 더럽다고 안 할 Él no 거야. dirá que mi cuerpo es sucio cuando me toque. 그리고 이제 유언을 끝내셨어요. Y así dejó de dar su 거의 testamento. 1시간짜리 다 하셨어요. Era como de una hora. 제가 아버지께 조심스럽게 Yo 물었습니다. con cautela le hablé a mi padre. 아버지, Padre, 아버지가 돌아가시면 cuando usted 말씀하신 muera, 그대로 tal como usted lo dijo, vamos a hacer ahora la ceremonia de sepultura 어머니 산소 옆에다가 al lado de 그리고 그 nuestra 서단 마을 madre 김씨 불러서 y vamos a 아버지 llamar al 옷을 señor 갈아입히게 Kim del 하겠습니다. pueblo de Sodán y que él le cambie la ropa 조심스럽게 물었어요. y con cuidado le iba hablando. 내가 아버지 몸은 어머니 곁으로 El 모시면 cuerpo de 되는데 usted lo puedo sepultar al lado de 아버지 nuestra madre, 영혼은 pero el espíritu de usted, 어디로 가시고 싶어요? cuando se aparte de este mundo, ¿a dónde quiere irse? 아버지가 말씀을 못 하시더라고요. No podía seguir hablando y suspiró después de un largo tiempo 하시는 말 y luego dijo con una voz que iba temblando, 내가 yo 하늘나라에 가고 싶다. quiero ir al cielo, 그런데 pero 너무 pero 늦었다. ya es muy tarde. 내가 무슨 공로가 있어야 하늘나라에 가지. Yo puedo ir al cielo teniendo una obra siquiera. 참 실망적인 목소리를. Y tenía una voz, pero tan decepcionante. 너무 기뻤어요. En ese momento yo estaba tan feliz. 저는 다른 Yo? 거 잘 못하는데 Otra cosa no sé hacer muy bien, 죄사함 받으면 죄사함 받고 하늘나라 가는 그 길 인도하는 건 pero el guiar para que uno obteniendo el perdón del pecado 제가 se dirija 성경에 al 전부 cielo, 성경 그런 부분만 찾아가지고 지금까지 buscando 이야기하는 solamente 건 aquellos puntos en la Biblia, voy compartiendo. Eso sí lo hago bastante bien. 그래서 아버지가 누워 계시는 가운데서 En medio de que nuestro padre estaba 한 acostado, 시간 동안 제가 durante 성경을 una hora, 읽어가면서 yo le leía la 예수님은 Biblia 아버지 죄를 y 사하신 것을 acerca de que 이야기. Jesucristo había perdonado el pecado. Nuestro padre le iba explicando. 그리고 난 뒤에 Y luego 아버지께서 이것을 mi padre 믿으시면 le dije, si usted cree en esto, 아버지가 예수 피로 사해진 걸 si usted cree que mediante la sangre de Jesucristo usted
ha sido lavado, 그리고 entonces es 아버지가 salvo, es 그렇게 salvación. 뭐라고 하시냐면 Nuestro Padre que nos dijo, 혼자만 하나님, Dios, 예수님 Jesús, 고맙습니다. muchas gracias. 내 그 모든 죄를 Todos mis 다 지고 pecados 십자가에 씻어주셔서 lo ha cargado y ha 고맙습니다. muerto crucificado y le agradecemos. 그렇게 De tal 아버지가 죄 manera, 사함을 mi 믿고 Padre, creyendo en el 받으셨습니다. perdón del pecado, lo creyó y recibió 그만 el perdón del pecado. 너무 하나님께 감사해요. Delante de Dios estaba tan 만약에 아버지가 agradecido. 하나님 못 가셨다면 Si 지금도 nuestro Padre 슬퍼할 no iba al 텐데, cielo hasta ahora, iba a estar muy 지금도 triste. 괴로워할 텐데. Hasta ahora me iba a angustiar. 아버지는 그런 기회를 하나님 만들어 주셔서 Dios, 막 creando 피를 aquella 토하시는데 그 oportunidad, 죽음 앞에 ya 서는데 vomitó sangre, 아버지 estaba 죽음 delante de la 설때 muerte, 죄 y cuando 때문에 estaba 고민하는 delante de la muerte, 구원을 받으셨어요. se angustió por el pecado y al momento pudo recibir la 그래서 salvación. 저희들 집이 좀 협소하고 그래서 Era bastante pequeño nuestra casa. 앰뷸런스를 불러서 Llamamos la ambulancia 아버지를 이제 모시고 고향으로 y 갔습니다. nosotros llevamos a nuestro papá a la 가서 tierra 잠을 natal. 주무시고 아침에 일어나시. Y fue a la tierra natal a dormir. 아침에 일어나시더니 Cuando 하는 se despertó a la 말이 mañana, que dijo, 야 내가 어제 대구에서 올 때 yo cuando venía ayer de Daegu, 굉장히 힘들 줄 알았다. pensé que iba a ser muy 근데 cansado. 앰뷸런스인가 뭔가 하는 그 Pero ambulancia, 편하게 ese 왔다. coche, ¿cómo se llama? Pero vi de manera muy cómoda. 야 내가 너무너무 예수님께 고맙다. Estoy muy agradecido ante 너들 Jesús. 날 위해서 찬송 좀 불러주면 안 ¿Ustedes 되나? podrían cantar por mí? 예 아버지요. Claro, 됩니다. Padre, claro que podemos cantar. 우리 아버지가 Nuestro Padre 옛날에 보신 그 아버지가 no 아니에요. era ese Padre que conocíamos de antes. 마음이 얼마나 달라지고 예수님 Cambió 감사하고 tanto su corazón, estaba 죄사함을 agradecido y obtuvo el perdón del pecado. 우리 눈물을 흘리면서 Derramando 감사해서 las 찬송을 lágrimas agradecidos, 부르고 또 불러. cantábamos y volvíamos a cantar. 그러고 난 뒤에 Y luego 이제 우리가 아침 식사를 마칩니다. terminamos de desayunar 아버지께서 저에게 말씀하셨어요. y el Padre nos dijo a mí, 영숙 애비야, Padre de Onsu, 내가 만나고 싶은 사람이 있는데 hay personas con quien me quiero 친구들 encontrar. 누구 Fulano, fulano, fulano. A 5 amigos me iba comentando. 내가 좀 보고 싶다고 이야기를 해. Ve y dile que lo extraño. 찾아가서 그러신 저 아버지가 몸이 불편하신데 좀 Y 뵙기로 fuimos y le dijimos, papá está un poco enfermo, por 아 favor, 그러냐? quiere verlo. Ah, 아버지 ¿cierto? 몸이 좀 어떠시냐? Ah, ¿cómo está? 아마 su 뭐 padre. 오늘 중으로 운명하실 것 같습니다. Creo que entre 마지막으로 hoy 어르신 좀 va a fallecer. Quiere encontrarse con usted en la última ocasión. 그래서 이제 오셨어요. Vino. 자네 어떤가? Ah, ¿cómo se siente? 괜찮아. Estoy bien. 아버지 이야기했어요. Y mi padre le dijo, 우리는 자네들하고 이 동네에서 나서 nosotros hemos nacido en este barrio 같이 desde 70 pequeño. Hemos vivido durante 70 años 우리는 juntos. 친구가 좋아서 좋은 일이 있어도 Cuando había cosas 어려운 일이 buenas, 있어도 las 행복하고 dificultades, a pesar de todo ellos, éramos felices porque 나는 nosotros, 다음 nuestro 생에 amigo era 자네들하고 tan 같이 bueno. 있고 En la 싶다. siguiente vida también quisiera vivir con 난 지금 ustedes. 먼저 가는데 Yo me voy antes que 나는 ustedes. 하늘나라에 간다. Yo voy al 우리 cielo. 은숙이 애비가 믿는 예수님 믿고 Creyendo en Jesús, a quien cree, nuestro Padre Unsuk, el Padre de 내가 Unsuk, 먼저 yo 좋은 voy 자리 al 잡아 cielo. 놓을 Me voy a 테니까 ir antes que ustedes y voy a 자네들도 우리 hacer, 은숙이 a 애비 reservar 믿는 예수님이 el 꼭 lugar. 제사 받고 Por 하늘 favor, 와서 obtengan 그날은 또 el 같이 perdón del 즐겁게 pecado. 지내자. Vamos al cielo y pasarlo bien también en ese lugar. 그러고 난 뒤에 Y luego, 있다가 아버지가 después de un 잠이 tiempo, se quedó dormido nuestro padre. 코를 드르릉 고시더라고요. Iba roncando y roncando. 그 다음 날 이제 Al día 새벽에 siguiente, 아버지가 숨을 거두셨어요. dejó de respirar a la 이번에는 madrugada 형님한테 siguiente. 연락을 드렸는데 Le llamé a mi hermano que estaba en 형님이 막 Japón. 오고 싶어가 했는데 Tanto quería 비행기 표를 venir, 사야 하는데 비행기 tenía que comprar el 좌석이 ticket, el avión y no había ahora 없었어요. 배를 타고 왔는데 asientos 배가 en el 부산까지 avión. 내렸는데 세관 Llegó el 오전 barco, 9시까지 ya llegó al puerto de Busan y hasta las 10 de la mañana siguiente no abrirían la puerta. Dice que varias veces intentó saltar. Al momento, antes de que llegue, el padre ya falleció.
Mi hermano estaba tan triste. 저는 아버지 돌아가신데 그렇게 Cuando mi padre 기쁘고 falleció, 감사했어요. estaba muy agradecido, muy 아버지 gozoso. 돌아가셨는데 Mi 그까 padre 뭐라 había muerto. 하겠지만은 No sé qué dirá la gente 제 cuando me 아버지가 oiga. 고생스러 그 정말 위궤양 때 고생 안 Realmente, 하셨는데 이제 그 por 고생 다 el 끝나고 하늘나라 estómago, 쉴 por la 것이다. úlcera estomacal había sufrido tanto, pero en el cielo ahora descansaría. Está muy agradecido. 장례에서 형님은 나는 불효자다. Y mi hermano mayor en la ceremonia decía, soy 형님은 un infiel, 한평생 soy un 아버지를 모시고 infiel. 존경을 했는데 Y así se angustiaba toda 난 su 아버지 vida. 걱정만 끼쳤는데 난 Padre, 아버지 하나 난 yo 속으로 나는 solamente le 불효자다. había causado preocupación, pero yo le había llevado al 저는 cielo a mi 형님 일본 padre. 가시면 아버지 우리 집에 있기 Cuando 너무 mi 감사해요. hermano vaya a Japón, mi padre iba a estar en nuestra 만약에 casa, estaba 아버지가 muy 재산 바치고 agradecido. 돌아갔다 내가 얼마나 슬프고 Imagínense 슬펐겠어. que si moría sin obtener el perdón del pecado, qué 아버지 triste iba a estar yo. 돌아가시는 그날 저녁에 Después de esa 내가 noche, 뒷뜰에 갔어요. fui al 하루 patio de atrás. 종일 문상객들이 Todo el día había venido visita, 이제 문상객들이 왔는데 막 había venido la 시간이 이제 gente en el funeral. 이제 Y yo 다 realmente 가고 solo, 제가 cuando todos se marcharon, 저 뭐야 뒷뜰에 무릎 꿇고 하늘 me arrodillé en el patio y 하늘의 comencé a 별들이 orar. 반짝반짝 그렇게 감사하더라고요. Y estaba muy, muy agradecido yo. 이제 제가 그 뭡니까 Ahora yo, 형님 친구들이 다 los hermanos, los amigos de mi hermano habían venido. 장례 준비를 도우러 왔더라고요. Dice que ellos vinieron para ayudarme en la sepultura porque no estaba mi hermano. 대신은 Querían discutir conmigo cuánto tenemos que 내가 다 preparar el cerdo. 결정을 Yo tenía que determinar todo. 근데 저 잘못 어떤 하면 되겠습니까? Ah, no sé muy bien cómo debemos de hacerlo. 큰 거 한 마리 하면 되겠습니까? Podemos hacer uno grande y discutiendo, matando al cerdo, 저 술을 y 준비하고 그런 걸 teníamos que 해야 돼. preparar la bebida y hacer todo eso. 그러고 난 뒤에 제가 Y luego yo 돈을 내 돈이 하나도 없는 거예요. tenía que pagar el dinero y no tenía ni un centavo. 근데 제 아버지가 돌아가셨다는 이야기를 듣고 Cuando había oído que murió el 대구의 padre, 저희들 교회 성도들이 몇 명이 왔어요. vinieron algunos miembros de la iglesia de 한 Ego. 자매가 내한테 편지를 Una hermana me dio una carta a mí. 편지 뜯어보니까 Abrí la carta. 독일에서 보낸 어떤 부인이 Una 간호사 señora 부인이 저한테 que era enfermera en Alemania me envió una carta a mí. 박옥수 목사님께 편지를 보낸다고. Mandó la carta al pastor Oxupar. 우연히 박옥수 목사 설교 테이프를 Casualmente escuché un cassette del sermón del pastor 카세트 Oxupar. 테이프를. Era 그래서 그걸 cassette. 듣고 들었는데 Oí, volví a oírlo. 너무 은혜로워서 Tanta gracia he hallado. 제가 목사님 돈을 좀 보내고 싶은 마음이 Pastor, 생겼어요. de repente me surgió el corazón de querer enviar dinero a 그 usted 마르크로 된 수표를 한 장 보냈어요. y un cheque que era Marco me había 이거 enviado. 목사님 필요한데 Pastor, use cuando lo 그 necesite. 사람을 시켜가지고 은혜 돈을 찾으니까 Y yo le pedí a alguien para que busque el dinero en el 그 banco. 생전 얼굴도 못 본 분인데 Era una persona que nunca habíamos 그 visto, 자매님이 저한테 pero la hermana me había enviado el cheque a 그 mí. 돈이 그 이제 아버지 장례 준비하는데 쓸 돈하고 딱 Era 맞던 거예요. el mismo dinero que necesitábamos para la ceremonia de sepultura de nuestro padre. Cuando pienso en ello, viviendo toda mi vida, 어려움을 겪어도 sea cual fuera la dificultad que yo 내가 tenga, 복음을 위해 살고 vivo por el Evangelio 나를 지키는 그게 y el Evangelio me guarda y estamos muy 그리고 agradecidos 복음을 por 전할 ello. 수 있도록 방해하는 Para que 사람도 podamos 많고 anunciar el Evangelio hay 대적하는 gente 사람도 que se 많고 pone en contra, 헐뜯는 사람도 참 que nos molesta, que dice 많아요. realmente 그런데도 하나님 cosas que nos atacan, pero Dios nos guarda de todo 정말 ello 그건 다 가지고 너무 y estamos muy agradecidos por ello. 한 번은 이제 제가 En una ocasión 밤에 yo, 날 횡령했다고 la gente había 밤에 mentido diciendo que yo estaba fe. 검찰이 이제 막 서류 조작을 했는데 Y los fiscales habían 내가 돈을 찾아갔더니 inventado 그때 los 돈 찾아갔다는 documentos. 시간에 저는 Y en esa 무슨 hora 집회라고 que 있었어. decían que yo fui para buscar el dinero, estaba en la campaña de 검찰이 사표를 John. 냈고 이제 그 Teníamos 모든 una 게 campaña 하나님 evangelística 너무 잘 y 이끌어 주셔. Dios había guiado de manera perfecta todo. 아버지가 돌아가신 뒤에 Y cuando 제가 había 기도를 드렸어요. muerto 하나님 mi padre, oré. 저는
Señor, 누구에게도 복음을 전할 수 있겠습니다. yo podría predicar el 만약 Evangelio 아버지가 a 제사 못 quien fuera. 돌아가시면 Si mi padre 너 moría 아버지도 sin 제사 obtener el perdón 못 del 인는데 네가 pecado, 무슨 ni 전도래? tu 그럴 것 padre ha 같은데 podido obtener el perdón del pecado, ¿cómo tú piensas 진짜 predicar? 감사했어요. Realmente estaba 형님은 나는 agradecido. 불효자다. Mi hermano me decía, soy 속으로 un 난 hijo 효자다. infiel, infiel. Pero yo decía, soy fiel. 이제 장례식 왔는데 Había venido a la 도시락에다가 ceremonia de 나무 sepultura 도시락에다가 y 돼지고기 싹 너무 맛있어. en un cubierto de merienda habían puesto carne de cerdo, era 하나를 delicioso. 먹고 난 이거 맛있네. Probé uno y dije, qué delicioso. Y cuando comí uno más, 형님이 저를 mi hermano me 부끄러움이 miraba con una mirada, pero tan fuerte. 저놈의 명색이 목사락하는 놈이 Él dice ser pastor. 아버지 돌아가셨는데 돼지고기 ¿Y cómo 맛있다고 말이 puede 되냐? 형님 decir que 그런 el 거 보시고 cerdo es delicioso? ¿Cómo es posible que puede 형님 나는 ser así? 불효자다. Mi hermano 울시면서 decía, 그러시는데 soy infiel, y lloraba. 난 속으로 효자. Yo por dentro decía, soy fiel yo. 아버지 하늘나라 Y yo había enviado a mi padre al cielo. 잠만 자면 아버지 꿈이 나와요. Y desde ese entonces, cuando dormía, siempre soñaba 아버지 꿈꾸고 por mi padre. 막 Durante un mes había soñado sobre mi 아이고 papá y 하나님 이제 estaba 아버지 triste. 꿈을 그만 보고 싶습니다. Señor, ahora quiero dejar de ver a mi padre en 근데 el sueño. 아버지가 하늘나라에 너무 감사해요. Estaba muy agradecido porque mi padre haya ido al 저는 cielo. 그냥 인생을 사는 것 같은데 Pareciera que simplemente vivo la vida, 제 앞에 이렇게 pero 제가 delante 전 mío, 세계적으로 yo a nivel de todo el mundo, para que pueda 제 realizar 설교가 campañas 수많은 방송이 y mi sermón es transmitido en miles de 전 canales 세계 수십만 명의 y a nivel 목사들이 mundo 죄 entero, 사함을 miles de pastores obtienen el perdón del 이런 캠프 pecado. 지난번 캠프할 때 수만 명이 우리 여름 캠프에 Millones de 월드 캠프에 참석을 했어요. personas participaron en el campamento 이번에는 mundial. 굉장히 많은 수십만 명이 들어와서 이게 같이 참여하고 Muchísima gente ha participado, millones, y nos acompañaron. 나는 아무것도 아닌데 Yo soy un don 이 nadie, 복음을 전하는데 pero cuando voy anunciando este evangelio, Dios me ayuda en miles, millones de cosas. 아버지가 형님 일본 안 가시죠? 아버지가 형님이 아버지를 모셨어요. Ahora, si mi hermano no iba a Japón y cuidaba de mi padre, creo que no iba a poder recibir el perdón del 마침 제가 pecado. 모셨고 Por suerte, yo justamente en ese momento le cuidé y le prediqué el evangelio. Estaba 형님도 tan agradecido. 구원받으시고 누님 Y mi 두 hermano 분도 recibió la 구원받으시고 salvación. 동생도 También mis hermanas, 사촌 mi hermano 동생들도 menor, 구원받고 también 정말 nuestros 조카들도 primos, 구원받고 nuestros sobrinos 정말 recibieron la salvación. 하나님께서 Realmente delante de 너무 Dios, 놀랄 게 de manera maravillosa trabajó. 그래서 우리가 이번에 코로나로 작년부터 우리가 이런 온라인 집회를 했는데 Desde el año pasado estamos realizando esta campaña online. 지금도 이제 그 뭡니까 코로나 때문에 사람들 한 명 못 와도 Ahora por el COVID, aunque ni una persona puede 이렇게 venir, 온라인으로 하니까 ya que lo hacemos de manera online, 그 굉장히 많은 뭐 수십만 명, 뭐 수억이 millones de 와서 personas, 말씀을 듣는 게 1.000 millones de personas, se nota cómo vienen para oír la palabra. 그런데 이번에 미국에서 Ahora luego 49개 en Estados 방송국이 Unidos, 제 설교를 en 다 보고 49 canales, están transmitiendo mi sermón. 생각하면 너무 하나님 앞에 감사. Cuando yo lo hago, estoy tan agradecido ante 특히 Dios. CTN 방송은 Este canal 한국인으로 제가 CTN, 처음으로 como coreano, yo soy el primer coreano que 저희가 하는 predica 모든 en 일에 CTN. 하나님이 도우시고 Todo lo que hagamos, Dios nos 이런 ayuda. 캠프를 하면 다 수십만 Mediante 명이 campamentos como 정말 este, 그 millones de personas, cuánta cantidad 죄사함 받고는 그가 너무 obteniendo el perdón 감사. del pecado. No se imaginan lo feliz que estamos. 그래서 제가 그런 이야기를 차근차근히 하고 Y cuando paso a paso le explico 구원을 eso, 받고 recibe la 막 salvación y 기뻐하고 está feliz. 우리 신학교를 시작했습니다. Empezamos el 참된 seminario 신앙을 teológico. 배우는 신학 시작했는데 Es un seminario teológico donde uno aprende la vida de fe verdadera. Y 8.400 habían entrado en el primer semestre. Y en otoño estamos convocando a las personas de otoño. Ahora está en proceso. A fines de septiembre
agosto uno piensa que va a 정말 entrar 교회를 más 다니고 gente 제사 못 받고 늘 죄인한 congregando 사람들이 많은데 a la iglesia. Hay muchos que 아니 dicen 기쁜 que 소식 son pecadores, 선교회를 허락해 pero Dios nos 주셔서 permitió a la iglesia Misión Buenas 온 세계 Nuevas 많은 y a nivel 성도들에게 todo el 또 mundo, a 목회자들에게 toda la 제사 gente, a los 만 이야기를 pastores. 했을 때 Cuando le contamos esta cuestión para obtener perdón del 너무 pecado, 하나님께 감사해요. delante de Dios estamos demasiado agradecidos. 예수님이 제자들을 El Señor 배를 Jesús 태워서 이제 바다를 건너가요. ahora cruza el mar poniendo a 갈릴리 los 바다는 discípulos en el barco. 두루마기에는 그 호수인데 El mar de Galilea es un río, es 그 redondo. 사람들이 보통 둘러서 가기도 하지만은 La 배를 타고 gente 가로질러 가는 게 lo 편해서 배를 rodea 타고 o a 많이 veces 가는데 atraviesa de manera diagonal y es mucho 제자들이 más 이제 예수님을 ahora 그 cómodo. 땅에 두시고 이제 그 배를 타고 바다를 가버나움으로 가고 있어요. El Señor iba a Capernaum en el barco, 근데 dejando a los 풍랑이 discípulos afuera. 막 일어나기 시작하더라고요. Y empezó la tempestad. 원래 갈릴리 바다는 갑자기 풍랑이 많이 El 일어났는데 mar de Galilea suele haber de 배가 repente 막 tempestad. 뒤집힐 Ya estaba 정도가 a 됐어요. punto de que se vuelque el 근데 저쪽 barco. 누가 바다 Pero de 풍랑에 allá, 걸어오는 거예요. alguien está caminando en medio de la tempestad 저 del mar. 바다를 걸어 놀라면 막 깜짝 Se 놀라겠는데 asustaron viendo a alguien que caminaba en el mar. 두려워하지 마라 나다. No temas, soy yo. 예수님이신 거예요. Era el Señor 예수 Jesús. 우리 풍랑 올 걸 아시고 El Señor Jesús sabía que vendría 미리 la 걸어오셔서 tempestad y de antemano caminó y calmó el 제가 mar. 이래 보면 제 Cuando 인생에도 yo me 어렵고 fijo, 힘든 일이 en mi 있는 걸 vida también hay 알고 cosas difíciles y 예수 sabiendo 미리 ello, 도와주는 걸 de 너무 antemano el 많이 Señor me 경험하는 ayuda y en muchísimas ocasiones he experimentado eso. 수연한 여학생을 La joven Sion Choi, 내가 만나서 yo me encontré a la madrugada sentado, le iba 수연아, oyendo. Suyon, 전기는 전선을 통해 흘러가. la electricidad corre mediante el 전선이 cable 연결되지 eléctrico. 않으면 Si no se 전기는 다 conecta 죽어. al cable eléctrico, toda la electricidad 그러나 muere. 너는 예수님하고 마음이 연결되면 Si tú te conectas con el corazón de 예수님 내 마음 Jesús, 안에 들어가. Jesús entrará en tu corazón. 그럼 네 병이은 Entonces esa enfermedad tuya no es nada. 그 제가 그걸 쭉 성경 통해 설교하면서 Yo mediante la Biblia le iba explicando eso. 예수님하고 마음을 같이 하는 법을 같이 줄게. Yo te voy a enseñar manera de unir tu corazón con el corazón de Jesús. Cuando estaba en el mundo, el Señor Jesús curó a los 한 번도 enfermos. 병든 자를 못 본 채 하지 않았어. Jamás había dado la espalda a los enfermos. 너도 병자니까 Tú también eres enferma. 고치실 원해. Desea curarte a ti. 그럼 네 마음에 어떤 마음을 가지면 되느냐면 Entonces, ¿qué corazón debes tener en ti? 예수님이 El Señor 내 병을 고치시길 Jesús. 원하시는구나. Desea curarme mi enfermedad. 예수 내 죄를 사하셨구나. El Señor Jesús ha 그렇게 perdonado 믿으면 mi pecado y si 예수님 cree en 마음은 네 ello, 마음이 하나가 돼. el corazón de Jesús 그럼 예수님 y 마음이 tu 네 corazón se 안에 hace uno. 들어와서 Y cuando el corazón de Jesús entra en 이 ti, 병을 고치 이건 curará esta enfermedad. Esto es absolutamente nada. 이제 다리가 말한다 전전 걸을 수도 없고 Ahora ya no podía ni caminar, no le obedecía las piernas. Acostada, pasaba el 의사 tiempo. 누워서 El 이제 doctor 얼마 살다가 dice que después de un tiempo viviendo morirá, dijo. 수연아, 네 마음 예수님 마음하고 같이 내가 연결해줄게. Yo te voy a conectar tu corazón con el corazón de Jesús. El Señor Jesús crucificado murió por 아, 네가 tu 죄인이라고 pecado, 하면 muriendo en la 예수님 cruz. 생각이 돼. Ahora tienes un pensamiento 근데 네가 distinto a 예수님처럼 Jesús y 내 dices 죄가 que eres pecador. 사해졌다. 그렇게 믿으면 Pero si tú crees que mediante la sangre de Jesucristo tu pecado ha sido perdonado, llegas a tener un corazón. Mediante la infección de la médula, todos tus nervios se han cortado. No puedes ni caminar, ni un vaso de agua ella puede recoger con la mano y tomar. Por eso quería recibir la oración de Pastor Oxupar. De Gumi no podía en Gumi ahora orinar y entonces no podía venir hasta Seúl. El Pastor Oxupar fue a Gumi y oró y me imaginé y casualmente fui allá. Si en tu corazón tú crees de que Jesús te perdonó tu pecado, tú tienes un mismo corazón con Jesús. Jesús perdonó tu pecado, a ti te dice que eres justo, te dice que eres santo, te dice que eres limpio, te dice que te lavo. Tú también di así. Me lavó
Mediante la sangre Jesús me dejó santo. Ahora soy justo. Debes creer así. La Biblia te dice así. Y le leí. El Señor Jesús desea curar tu enfermedad. Ahora confía de que tu enfermedad haya sido curado. Es incomparable aquel poder. Y yo, al momento, subí para Seúl. Atareado yo estoy viviendo. Pasó como 3 meses. Suyeon me envió una carta a mí. En ese momento, en ese entonces no podía ni tomar agua, no podía ni escribir. Pastor, ahora es la carta que Suyeon me envió. Podría ser para que sea un poco, podrían agrandar más. Pastor Oxupar, ¿cómo está? Soy la joven Suyeon Choi de Gumi. ¿Usted se acuerda de mí? No es por otro motivo. Pastor Oxupar, estoy tan agradecida que quería escribir un poquito a usted. Usted en Ulsan nos predicó en la hora piadosa y oró por mí en la madrugada. No puedo olvidar la palabra que usted me predicó. En el hospital me dijeron que toda mi vida no podría caminar, pero esa fe que está en el corazón de usted, yo lo único que hice fue aceptarlo. No lo sujeté. Yo ahora puedo caminar, puedo pararme. No hice absolutamente nada. Por más que quería caminar y me levantaba, me caía. Oyendo su palabra únicamente creí. Lo único que hice fue orar y creer. Después de que me habían dicho que tenía una infección en la médula, hubo muchos cambios en mi familia. Muchos se terminaron delante de Dios. La sensibilidad en la que todos me pinchaban y yo no me daba cuenta ahora ya ha cambiado. Ahora puedo sentir que tengo deseos de orinar, de defecar. Ahora tengo más fuerza. Es increíble. Creo que si usted ve cómo camino, estará feliz. La próxima vez le mostraré. Hay tantas cosas que Dios hará en mí. Estoy expectante. Confío de que muchos serán salvos por mi ser y estoy agradecida. Quisiera caminar perfectamente y siendo voluntaria quisiera hacer tantas cosas. Pastor, por favor, si se acuerda de mí, ore por mí. Gracias, que tenga la salud. Me envió esta carta. Pasó un mes. Papá de Suyeon, mamá de Suyeon, me vinieron a buscar a mí. Estábamos felices. Hasta ahora tiene mucha salud. Ahora dice que se va a casar. Estamos muy agradecidos. Y va a varios países y testifica cómo Dios le había curado la médula. Es la foto de cómo ella testifica. El Señor estando conmigo, las veces que me ocurre esto, yo veo cómo Dios trabaja. Estoy todavía más agradecido por el COVID durante un año. Millones de personas han obtenido el perdón del pecado y han renacido y están uniendo el corazón con nosotros. Hay gente que me critica, hay gente que se pone en contra, pero el Señor, siempre estando conmigo, me va guiando a mí. La vida de fe no es hacerlo con empeño. Es bueno que ofrende, pero no es la verdadera vida de fe. Es bueno, pero la verdadera vida de fe. El Señor Jesús, mediante la sangre de la cruz, perdonó mi pecado. Mucha gente, qué pena, dice que es pecador. Es algo tan doloroso en nuestro corazón.
Debemos creer que Jesucristo perdonó 여러분 nuestro 십자에 못 pecado. 박혀 죽으시면서 Jesucristo muriendo crucificado 우리 죄를 대충 씻지 않고 no lo lavó a 흰 medias, 눈보다 더 희게 씻어 nos dejó más blanco que la nieve. 모든 죄를 Todo pecado de ustedes 대신 벌을 받으시면서 recibió el castigo, 그것을 믿는 것입니다. es creer en 예수의 ello. 마음은 여러분 마음이 하나가 돼. Entonces el corazón de Jesús cuando se hace uno con el 여러분 corazón de 마음 ustedes, 예수님이 살아서 en el corazón de ustedes viviendo 삶을 Jesús, 복되게 하시고 hace para que sea 어떤 bendita su 일이 vida. 있어도 주님 도우시고 Sea lo que fuera 지키시는 lo 걸 que 봤어요. ocurra, hemos visto cómo el 저는 Señor 저를 nos 위해 ayuda y 살지 nos 않고 guarda. 하나님 복음 저는 이 일을 위해 사는 동안 Yo cuando vivo 하나님 por 천가지 만가지 esta obra, 들어오시는 걸 봤습니다. por el Evangelio, 오늘 제 Dios me 여러분 ayuda en 함께 millones de 하셔서 cosas. 감사하고 Le agradezco 여러분도 이 예수님과 porque 마음을 ustedes nos acompañan. Quisiera que una de 나도 죄 없는 corazón 사람이 아무도 para ello, 없지만은 aunque no hay, que no, 예수 죄 씻은 nadie 것을 que 믿으십시오. no tenga pecado, 예수 우리 곁에 crean de que Jesús le 계셔서 lavó, Jesús estando con nuestra iglesia. Cuando hay tempestad, 미리 이제 de antemano, 예수 오셔서 도와주시고 Jesús viene y nos ayuda a 제 nosotros. 아버지 돌아가시기 전에 Antes de que vuelva el 제 Señor, 아버지가 제 곁에 돌아가시 복음을 듣고 죄 사함 받을 수가 있어요. mi Padre pudo obtener perdón del pecado estando 최수연 junto 그렇게 뭐 conmigo. 죽기 전에 Sion Choi, antes de 저를 morir, 만나려고 para encontrarse 대구 가려고 conmigo, 했는데 그 이제 quería ir 옆을 a 지나가게 하고 그 Daeguyo 만나게 하시고 y nosotros pasamos de largo y nos permitió dormir en Gumi. 제가 사는 삶 속에 하나님이 En medio de la vida que yo vivo, Dios estando vivo trabaja y eso veo en gran 세계에 다니는 cantidad 많은 사람 앞에 이런 a 복음을 nivel todo el mundo. Voy anunciando este evangelio a la 제가 이제 gente. 내년 되면 60년째 El año 되는데 que viene a ser ya 60년이 며칠 지난 60 걸 años de aniversario. Como días ha pasado. 많은 이 복음을 전했고 Anuncié este evangelio a todas las personas 많은 del 분들이 mundo. 죄 사함을 Mucha 받고 gente obteniendo el 주님이 perdón del pecado 기뻐하시고 ha estado 뭐 feliz. 세상 사람 나를 뭐라고 하든지 간에 Sea lo que fuera lo que diga la gente del mundo, 하나님한테 비난하는 사람도 있고 대적하는 hay 사람도 gente que me 있지만 critica, hay gente 주님은 que se 저와 pone en 같이 contra mío, 계셔서 pero el Señor estando 놀라운 복음을 conmigo 전하고 me da 그것만 una 생각합니다. bendición maravillosa. Estamos agradecidos. 여러분도 이제 우리가 Ustedes 이번 주간도 también. 계속해서 이 말씀을 Esta semana 전하겠습니다만 continuamente vamos a predicar 여러분 esta 죄가 palabra. 사해진 게 El que hayan sido 성경에도 perdonados 기록되어 de 있으니까 sus pecados, eso está escrito en la Biblia. 확실하게 믿으시기를. Con toda convicción espero que ustedes lo crean. 그러면 여러분도 주님이 함께 Entonces, 계셔서 Dios estando con ustedes, 여러분 무슨 일을 하는 sea lo que fuera lo que ustedes hagan, 항상 같이 계시고 Dios siempre estará con 은혜와 ustedes. 축복을 더하실 줄 Y 믿습니다. espero que le otorgue la gracia y la bendición. Vamos a orar. 거룩하신 하나님 아버지, Dios Padre Santo, 예수님의 제자들 같이 계셨습니다. el Señor Jesús estaba con los discípulos 풍랑으로 위험할 때 cuando estaba en medio del peligro por la 가시려는 미리 tempestad. 걸어서 바다를 걸어서 가셔서 Ya caminó 제자들 sobre el 풍랑에 mar 건져주시고 y 도우셨습니다. rescató a los discípulos y le ayudó. 그 예수는 지금 우리 눈에 안 보이지만 Aunque no se vean de nuestros 우리가 ojos, 같이 계시면서 estando con 우리를 nosotros, 돕고 계십니다. nos va ayudando, 우리 예수님과 마음이 하나가 되면 siendo uno con el corazón de 예수님 마음이 Jesús. 우리 속에 흐르면 El corazón de Jesús cuando fluye en 우리 속에 있는 nosotros, 모든 죄가 씻어지고 todo pecado que está en nosotros se 우리에게 lava 지혜가 생기고 y tenemos la sabiduría, tenemos el poder 은혜가 될 줄 믿습니다. y será la gracia. 우리가 예수님 마음을 믿어 같은 마음이 되면 Cuando tenemos un mismo corazón con Jesús, 오늘 시간에 Señor, 말씀드린 모든 분들 bendícenos. Todos los que han oído la 예수님의 palabra, 피로 내 죄가 mediante la 씻어졌다는 sangre de Jesucristo, para que crean que su pecado ha sido 예수님 같은 lavado. 마음을 가지고 살면 Y si ellos viven con el mismo 예수님과 한 corazón con 마음이 Jesús, 되어서 teniendo un 예수 mismo 우리 corazón 삶 con 속에 el 살아 Señor, 역사하시면서 Jesús estando vivo 은혜와 trabajará en 복을 ellos 주실 줄 믿습니다. y confiamos que usted le dará la bendición. Muchas 이름으로 gracias. 기도드립니다. Oramos en nombre del Señor Jesús. 여러분 Amén. 대단히 감사합니다. Muchísimas gracias.